કચ્છી ગુજરાતી સરિતામાના ચેનલમાં આપણું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ આમળા હતા મેં શિયાળામાં લીધા હતા હળદર અને આમળા મીઠામાં બોળી હળદર અને મીઠામાં બોળીને રાખ્યા હતા બરાબર। તે ફ્રીજમાં પડ્યા હતા, ઘણો સમય થઈ ગયો તો ચાલો હવે આનું કાંઈ કરું તો આને બહાર કાઢી નાખ્યા છે અને આવી રીતે આપણે આને ઠળિયામાંથી છૂટા કરી નાખ 4 ભાગ થઈ જશે ને ઠળિયા કાઢી નાખીએ આવી રીતે બરાબર। અને આપણે આજે પાચક આમળા બનાવશું। आ बनावशुं आपणे पाचक आमला बराबर एक एक पीसी बधी आ काढी लीधी। हळदर पण लीली हळदर अंदर नाखी दी बराबर। हवे आपणे एने अगासी पर तड़के सुकवा मूकी दईए बराबर। आ तड़को बहु छे एटले आजे एक दिवसमां ज आ सुकाई जशे। हवे आपणे एने सुकावा मूकीए। हवे सांज थवा आवी छे, आ आमला सुकाईने तैयार थई गया छे तो चालो आपणे एना पाचक आमला बनावीए। तो गैस उपर आ कढ़ाई मूकी दीधी छे, एमां 2 चमच देसी घी नाख्युं छे। हवे घी ने गरम थवा दईए अने पाचक आमला अंदर आ आमला छे आ सुकेला ए तड़कामां ए आपणे अंदर नाखी दईए, एड करीए बराबर। एने मीडियम तापे आपणे सातरी लेशुं बराबर। आवी रीते मीडियम तापे सातरीने मीठुं ने हळदर एमां तो नाखेला छे एटले मीठुं नाखवानी जरूर नथी। आ सूंठ पावडर 1 चमची नाख्युं छे ने शेकेलुं जीरुं अंदर नाख्युं छे ने લીંબુનો रस अर्धो फाडो લીંબુ हतो तेनो रस आपणे अंदर एड कर्यो छे। तो फरी आ बधुं मिक्स करी अने आपणे एने बराबर आम सातरी लईए। आवी रीते आम बराबर आपणे सातरी लेशुं अने पाचक आमला आपणा तैयार थई जशे। पाचक आमला आपणा मारा शरीर माटे बहु ज उपयोगी छे। आपणे मुसाफरीमां जईए तो आपणे चक्कर के वोमिटिंग जेवुं थतुं होय तो मोढामां आपणे नाखी सकीए छीए अने जम्या पछी पण आपणे एक एक पीस आपणे आ लई सकीए छीए अने एनाथी आपणे पाणीनी तरस पण वधारे लागे छे अने पाणी आपणे एनाथी पी सकीए छीए अने आपणे स्टोर करीने पण 1 वर्ष माटे आ राखी सकीए छीए। આવી રીતે પાચક આમલા બને છે તરત તો તૈયાર છે આપણા પાચક આમલા। મારી આ રેસીપી તમને ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તૈયાર।